Alors maman n'a commencé que tomber les politologues de Pénior comme bonne nouvelle chamamba de baby. Bonne nouvelle fola et jumenyé. Sebuka aga do minena. Ah mbalma sebuka o do mindo do me kamne malima bide. Balma nga vidéo partager ça, vidéo mo be partager là. Et tiens la Côte d'Ivoire. Kale président kale Mali président croyé. Ko Ivoire yo agen a photo fleni. Ko Ivoire police utara tien no fait. Ni tien mbora kale Mali président ni. Ayo defo mo Mali dara simi contrôle ala bi marodi. Abolla koy Tia bolle abolla mo sita rodo anya e moblim do kono kabe ka vidum do kede donc abolla antara tararo kelimina donc balimaw anyo le fora ngo mama ni blara Mali contrôle Franci blara Mali contrôle Franci le wule fle Ukraine balimaw Franci wula kabe Mali kele Franci le wula Ukraine ay amba ngini Mali procureur fait ou comme mandat d'arrêt international danin chenka voilà ni afleni voilà ni mungo kale Mali président ni Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire et comment on appelle là Côte d'Ivoire et Polsou Koutara Kasonara Koutara Fako Kabulindu donc Amba Oro Kalasan non urgent Mali Côte d'Ivoire le président autoprogrammé en fuite la police ivoirienne s'est rendue dimanche 27 février à Abidjan chez l'homme politique malien qui s'est autoprogrammé la veille le président de la transition civile pour l'auditionner il avait déjà quitté principalement le lieu. C'est votre ami, vous savez comment le trouver. Donc, Balimao, Aïwa, Alassane Ouattara Kumbega, Amé Alassane Ouattara Genifo, Hanna Soro Tienta la sa. Balimao, Alassane Ouattara ni kere parce que Malien ou l'are, sinon, ou bega plan de d'eau. Alassane Ouattara ni Farasi, ou Kumbe Faganeka Mali Présagne. Comme vous l'avez, Malien ou l'are, Aurobeke Mangani, Alassane Ouattara Strana, ma Ivoirien, n'était Alassane Ouattara contre l'are. Moi, je ne suis pas contre Alassane Ouattara, mais Tiens, Mali, Aoubissé la famille, Mali, vidéo manou de Betara et Côte d'Ivoire, Katara, Anga président, Assimi Deni. Ne tiens, vidéo mandé, n'était n'importe quel politicien, ni vidéo mandé. Vidéo mando kati sigi, Kale Mali président, vidéo mando kati sigi, Kale Mali président. Eh, ne Sarakoui, Kale Mali président et Côte d'Ivoire. Oh, Alassane Ouattara Willa Wati Mina, Ogasro, tiens, Dourou d'Ofien là. Mais on va plan de tracer où est Ramani Nyongatadron, Kake Inafo, Alassane Ouattara, y est police ou blague à Tara Tchengini, Hannaga sur Tienta la sa, Anganibado, Alassane Ouattara ka gouvernement, on ni Tcheng Bema Kanidou, Koka Assimi Gengabo Fangala, mais ala de be malifé quoi, wallahi. Ala de be malifé. Donc, Amemounia for Bella Jelingena, Ayaodaga Shinoro. Faut que Assimi soro. C'est pourquoi il doit de minena koi. Ambalmo, bonne nouvelle fona mounier. Français ou la kobuka soro sous blakata Ukraine. Il reçoit par exemple Vladimir Poutine ko. Aka fin. Aka bombe nucléaire febe dien ororo aya bebla alertila. Au Canada, Français réquilibre, Français koko allait traiter Ukraine blé. Aka firi sobe donne nous de. Ko boga carrière abe carrière orod là. Sinon, kafiri sobe donne nous de. Oh, ko force barkan kam ko bala Ukraine ka Ukraine population sauvée agata ka bo Mali kono a placi be agata Ukraine président de mais comme on de ko aga a disida Poutine disida oh no bi se ka ta nyana bo awa ko do fana kera America amena o fana bo ko ira o lambali maw e ame woro mina ko bi e ko do kera ne re jatike de irisu yu ka bombardier fana blakana no mena bo ka ira la o na be je kala de nyongo fe irisu ka avion do be no be bombe atomique d'état ou ya bla kana Amérique et Amérique continent na lo e Venezuela e Balimao Amérique média o de be ka fo fambe Poutine kenye ordre di aka Poutine ordre di aka bombe atomique be dien ororo aya bebla alertila abe joka ala kana ke deuxième guerre mondiale Balimao mena boka fin bela jeligira awla Amba fo Ivoirien ngena nete Alassane Dramane Ouattara contrôle de mais billahi memunya fo ngena wallahi Alassane Ouattara ba kalama ka fo ko tche kume fe ka kurita ke malna de mais comme ko kera dara ye bo boli kera ko kalama se ko ga do minana koy mama ni bara Assimi sogel contrôle ala bi malu Assimi ni sogel ka union de keleme ka betes do de se ka sinogo anya be do fana la kana an kere fe ku ya ndoyo tando ye de do tandoire do be na kabe koluba Assimi fe kube soro su fe ka soro ou be fe ka Assimi chide ou be fe ka Assimi bindugu male a do yere ne wole
ko Assimi be bloferi adla ko Assimi tise ka nani irisu ye mais utemu kalama ne segu tungara bora kalama irisu bandaw gena ama kalo kelembo irisu taramalla una nanu ye donnondi Fransi bora kalama domina o ka soro o klaro ka bara la mena ne segu tungara ka aradare ne informé bandaw gena ama teme kalo kelen kan irisu ka contingent do tara Mali kono ala aradaro forale non de o tigi be ne wolo ko segu tungara ki sebo Assimi sena ko Assimi be ka blogo de ko irisu te na le irisu kumbe déjà mais bi de mba sekere fo parce que u ba ese kube mogo kungolo nyagamindi Malion bila nan tege di nyogoma mogo do be o te ben fete ba ala kuda fe djumbe djegoro mu be bembo est-ce que Assimi kele ne be se ka Mali jo est-ce que ne segu tungara kele ne be se ka Mali jo wa am be de farale nyogo ngam be se ka Mali jo et Sud-Afrique président Nelson Mandela aye sam mogo lo ke kasola a bole kasola to munu yaga mogo faga na mo kabe kirike kabe vengeance ke wallahi samba sur Sud-Afrique mogo be ka marfata no contre là il y a des gens qui sont nés avec la haine avec la rage ou te ben fait depuis ala kudo ma delika ke ben fait ye mogo ye kan ni fasa jale no ko fasa teke muru ni mi ma ba sina be ara ma de faga ambe Assimi fo Assimi be ka horanya mu ke ka Mali jobi Assimi ni sogali bolo be nyogo molobi Assimi ni sogali kadi biba foko bomoni kalama billahi ala juguya maïsa en farafunga juguntoro fe ñu me bembo bi Malion anda Assimi ni sogali de même ah mena fe no boka ira aula et Vladimir Poutine Malimao uka ikran problème ndefe ka ndado ala mais même Malion na somi yoro kelena ama fo président Assimi ngena ame yoro mina bi président Assimi gouvernement d'union nationale kana kede ni ake France baka pion do ila France président Macron ko akulila agogo irisu ka mejaw no ye spank nisue ani RT Russia Today uka meja fefebe irisu ka meja fefebe non Union européenne mogo ya bela jele suspend kate diffusion ke oluga rola blé donc la ngini e jumenye la ngini resamno ka irisu coincé irisu ka décès alu kana se ka Mali deme parce que olu sago ye munye ka be disqualifié ou ko sago ke dien kono ou ka wali jamana uchi ou ka président gain ou ko sago ke foy kana bala mami mese ku bali ko kebi oye Vladimir Poutine de ou be fe ko de fana se sama ko blad gujukoro dono kera France be ni chomo an kuna kan faw faga kan baw faga kan ga dugu chi bi irisu de be ka monebo aw nabi mais aw ni machite kelela awa kera mena se yoro do la bimbalimaw ou va fo de ko la guerre ayi vidéo repartager c'est très important kera mena se niveau do la ou va fo ko la guerre des alliés o yoro jumeni France ba fo ko mogo be occident ka côté là iga wuri ka bla irisu contre là RFI ko lu ta do ko Assimi ka position e jumeni RFI galombaro tege comme Mali transition comme ka irisu de supporter wa ou be ka occidentaux de supporter président Assimi Goïta kana bi jokoro de nous sommes les non alliés nous sommes les non alliés le problème entre l'Ukraine et l'Occident ce n'est pas un problème malien mais la vérité est que France be fait des Francina djengo be fait des ka irisu ka économie be saboter irisu kana se ka Mali deme ni irisu desera France be na mballa kanga duguchi kan faw faga kan baw faga kanga village uchi o plan de be farasi bolo ana djengo bolo mbalimaw ka irisu senjigi parce que ba do bi aw africain chama be anjigi irisu de mais keletani mo chede keletani Amerique che keletani dugubere che parce que farasian fana ba faga Amerique ngena Amerique makuma donc mo mi na nyeji chebi o ye irisu de c'est ça olu be fait de ka irisu sembo ko bela jelena olu yɛrɛ ka to sisan u sago ye mun ye u ka an kɛ fali ye ka karafe don an da k'an gosi i b'a fɔ ko falikɛba k'an ka dugu bɛɛ ci k'an ka sanu suɲɛ k'an ka wariw suɲɛ k'an ka dugu bɛɛ k'u ta ye farasina jɛɲɔgɔn ka laɲini o de mɔgɔ jumɛn bɛ k'u bali bi o ye irisiw de ye sisan u bɛ nin kɛlɛ de wuli sisan nɔ ka sanction jugubaw bi irisiw ka san ka irisiw ka économie saboter k'u ka espace aérien ko tigɛ irisiw la pour que irisiw kana se ka minɛn ta ko bɛna di Assimi ma pour que irisiw kana se ka minɛn ta ko bɛna di Centrafrique ma irisiw bloqué ka t'u ka dugu la u kɛlen bɛ ka irisiw ka dugu bɛɛ la kori mais Vladimir Poutine ye ko kelen ka surprise dɔ kɛ n bɛn'o yira aw bɛɛ lajɛlen na balima vidéo in partager c'est très important Poutine ye to irisi la ka avion dɔ wuli ka na Venezuela américains d'a bɔ n bɛna yira aw la avion bɛ bombe atomique de ta balimaw n bɛna avion bɔ ka yira aw la a bɔra yan nɔ média dɔ de la
as the Russian president tries to establish a military foothold near American shores. A Russian bomber with an impressive wingspan touches down at America's doorstep. The Tu-160 has to deploy parachutes to slow down. Russian pilots, decked out in helmets and orange jumpsuits, climb out to a hero's welcome. Two of these bombers, nicknamed Blackjacks, are in Venezuela tonight. Vladimir Putin has deployed these warplanes along with two support aircraft to conduct exercises over the Caribbean with Venezuelan forces. A worrisome development for Washington, considering the capability of the Russian bombers, which can fly twice the speed of sound. This bomber was designed to do both high altitude... Voilà. Irisuka avion de tara Venezuela et kunu mbalimao américain bela jelen traumatisé le ntendo wa aula Poutine ye dien bi Amérique chef d'état-major Amérique ga sura sinya mo ba boraka kuma bi ako ko Poutine be fe ka dien wuli de mbalimao yoro be mono nyefo onyana bi ni Poutine go ka be dien wuli bi aseba yi na Américain ko be dien wuli bi asebu yi c'est ça. Ou bébé ka sransi sa, ou bébé ka djikou ka bitola sa, ou bébé ka foko Poutine yaka avion de wuli, aradar ma yé, foy ma yé, anana djiki fo Venezuela. Avion mou ira aoula, avion be se ka bombe atomique ta. Mena avion ira aoula, ni avion be bombe atomique de ta, bombe atomique. Ou yo, fene, ou yo avion fla de black à la Venezuela. Balimao, aywa, aka bombe atomique, aka arme nucléaire be djien yoro. Poutine ya bebla alerti la. Francisco, kale tena ka surasu bla kata Ukraine blende. Macaroni ka surasu ye nyogonye. Francis surasu ko Macaroma. Ko ni Macaroni kolosi ko 3e guerre mondiale de be sara la kokana. Ko ni Macaroni kolosi ko Poutine dimine me tuko yabina. Ou ye sanction sugu be bi irisu ka président ka. O kunda wala jume kama. Irisu kana se ka Mali deme. Irisu kana se ka Centrafrique deme. Olu ku sawo ke bela ou ka beka dugu ku taye olu le taye djien ye olu ka djien mara ou sago la olu ka taga ka Mali ku taye Franci fana be Franci ma taga folo donc ou bolo sisa nous ya irisu koyese sisa non ni irisu desera Franci be to Mali la ou be Assimi Genga boy ou be Centrafrique président Genga boy djien be ke Franci na djenyogon taye kele ma dabo dowere la irisu ka télévision somunu me Franci irisu ka télévision somunu nous va fama ko RT ou ye RT fermé Franci ou ya fermé Union européenne Eurobella ka irisu ka bangi be fermé ka irisu ka économie be saboté mais Poutine fana bora kaka aka marfa jugo munu be se ka djien ci Poutine na ye Poutine dia be courant tege djien bella na ye Vladimir Poutine dia avec courant tege djien bella mo ci te courant so na ye Vladimir Poutine dia abise ka djien wuli 24 heures a sebe Poutine a sebe Amérique est-ce que olu kanga kele olu dugu flama nga kele de bon si ça ou qu'on a fila parce que Poutine n'a ka force be bla alerte la si ça ou ben qu'on a fila si ça Union européenne ngamu ko be ka nyonye ke ko Poutine ga sabali kaka na djien wuli ko ke kaka na djien wuli si ça be ka sigu ko na fa du me kele la awdu be tanga dugu la abanga dugu ci mobu don su kasi mobu fa su kasi frato nun chara mo rete frasina jenyo de ko aya libiti ka Mali ka Côte d'Ivoire ka Niger mo mi na kabele anyeji che no erisu ye ako kaute fe ulu fana ka kola o kuma ala ko e fladia che ala ko e kleni ni Franci jobala ya rabi ala ka jodi Francima na Amerique jobala ala ika force de Amerique ma ka se irisi la mais ni irisi jobala ala force de olu farama mais ala nyebe tiela sa tisa hake bete bere kono billahi tallahi oro ko so ngomali uma irisu ni nunga problème anga problème te mais ko dogolembe no ube ka Assimi de Belin Francina jenyo amba fo Assimi ngena mo be Franci ko mo be Franci fait Franci ka pion Francina fosa bagaw na mo ya nyi wore zina bele tay ka nyi kari ou bien ika anyo de fina Assimi do bi siki ba mako kono ou bien irisu ka président na gushi ou bien manana kan fama irisu do dumbe ki defacita amamu nyefo on est ni pro-russe ni pro-américain en malien de ye problème le Mali n'a pas de problème avec l'Amérique le Mali n'a pas de problème avec qui que ce soit mais la vérité est que la France a échoué. On n'est même pas contre le peuple français mais on est contre la politique française au Mali. Donc Maliens
ayereka irisu ka fena jere mena boka ira aula irisu yo de déplacer kana Venezuela au ne angala ke nyoko fe. It's a bold move right out of the Cold War as the Russian president tries to establish a military foothold near American shores. A Russian bomber with an impressive wingspan touches down at America's doorstep. The Tu-160 has to deploy parachutes to slow down. Russian pilots, decked out in helmets and orange jumpsuits, climb out to a hero's welcome. 2 of these bombers, nicknamed Blackjacks, are in Venezuela tonight. Vladimir Putin has deployed these warplanes, along with 2 support aircraft, to conduct exercises over the Caribbean with Venezuelan forces. A worrisome development for Washington, considering the capability of the Russian bombers, which can fly twice the speed of sound. This bomber was designed to do both. Donc balima ambe do ke ala kana to ka senyoma. Sinon Putin yaka force be bla alertida. A sebe Putin yebi na o ka be Franci ci Putin be se ka Franci ci er de manamandro a force bala hanu be jera Europe dugu be ka jara o tisala donc kele o éviter ou ka foka bonke Franci ka faraka taka mo ka dugu jugoro fe on chwe Franci ka faraka politique la ngoloma che an segena an torla an be fe ka lafiadi donc balima o ambora ko video de ke aya jode. Donnez-moi une seconde. Donc, on va faire malien den bela jelengena, ma chikana découragé. Ala de Asimi Shogel Tadouma, ana kuma ukabe. Mais Asimi, gouvernement d'union nationale, kana do ola oye kelenge. Flana Asimi yaninga bo video la, mais kuma ka flana mfana fo ingena. Asimi, ika jene munu kerefe ou fara nyogon ka. Ma munu fana be Malien aya korosi ma fana be bo kabe farali ko kuma fo mo be téléphone ta Sékou Tounkara imaye Sékou Tounkara beta aye mo korofo la kana ka téléphone ta jahili de do jahili ala to ni Mali maseka jo Malien amogo be Mali dembe la bi ni mungo katala otala mais mo de bena comme Asimi Fente Shogeli fait Francika espion de do ils sont en mission pour détruire le Mali ala sago ala kana